God is the source of everything. So dili ta angay mabalaka, dili nato pahintulutan ang kaaway nga mo kawat sa atong hunahuna ug atong kasing-kasing para ma-discourage ta sa kinabuhi. No, kailangan mo kapit gyud tag maayo sa Ginoo kay kana testing lang na siya sa imuha. Kay kana imong testing pag abot sa panahon magiging testimony na nimo that na overcome nimo kay tungod naa si God sa imuha. Yes, tanang sitwasyon, kung ma-realize nimo ang tanang sitwasyon nga nahitabo sa imong kinabuhi ba, bisan maayo man o dili maayo, God is good. Yes, wala na bag-o ang Ginoo. Wala siya na bag-o sa imuha, gihigugma kaniya perminti, walay pagbag-o, ingana ang atong amahan. God is a loving Father. We don't need to worry because my God, our God is in control sa tanang sitwasyon nga niabot sa atong life.